كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعل ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي كجهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالغبر والشافي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. An-Nisa 88 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حشرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم وخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana limu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu fa
فتحرير رقبات مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمات إلى أهله وتحرير رقبات مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وساء ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa junahun an taqsuru min as-salah in kuntum ayatinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Idza kunta fihim faqamta lahumus salata faltakun ta'ifatun minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا خدرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإن يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil kha'inina khasiman wastaghfirillah
إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله والله معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما ينسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. Sadaqallahul adzim. Di atas tuh 103 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi apabila kita sudah menyelesaikan sholat, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah. Qiyaman, tatkala kita berdiri, wa qu'udan, tatkala kita duduk, wa 'ala junubikum, dan tatkala kita semua dalam keadaan berbaring. Jadi habis sholat sampean itu menambah amalan, yaitu berupa zikir kepada Allah. Baik sampean itu terburu-buru, misalkan habis assalamualaikum sampean langsung kebelet atau mau ada urusan, sampean tetap harus berzikir. Kalau kita masih anteng, nggak terburu-buru, dalam keadaan qu'udan, dalam keadaan duduk seperti sekarang ini, tetap disuruh juga berzikir. Terus misalkan kita dalam keadaan sakit, kita habis sholat terus langsung berbaring misalkan, juga wa 'ala junubikum, dalam keadaan berbaring pun kita diperintahkan oleh Allah fadhkurullah, juga disuruh berzikir. Jadi jangan lepas dari berzikir dimanapun, kapanpun kita berada, sedang apapun kita tetap harus berzikir, biar kita terus dikasih petunjuk sama Allah. Misalkan kita mau melakukan dosa, kalau tatkala kita melakukan zikir, pasti zikirnya itu akan mencegah dari perbuatan dosa itu. Fa'idat ma'nantum faqimus shalah. Jadi di dalam sholat itu harus butuh tumakninah. Kalau sampean sudah dalam keadaan tenang, enggak gerusak-gerusuk, baru sampean takbiratul ihram, Allahu akbar, tumakninah, anteng. Nanti di rukunnya sholat ada 4 tumakninah. Di situ tatkala kita ruku ada tumakninah, tatkala kita i'tidal ada tumakninah, tatkala kita sujud ada tumakninah, tatkala kita duduk di antara 2 sujud juga ada tumakninah. Jadi kalau sampean bisa melaksanakan itu, maka dirikanlah sholat itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya sholat itu berada alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman,
kita mauquta, yang waktunya sudah ditentukan. Jadi sholat yang 5 waktu itu sudah ditentukan waktunya. Kalau zuhur, kalau asar, maghrib, isya, subuh sudah ada waktunya. Kita mauquta, sudah tertera, sudah tertulis waktunya. Jadi sampean kalau sholat harus tumakninah. Kalau sampean enggak tumakninah, kurang sempurna nanti sholatnya sampean. Karena tumakninah itu ada juga sebagian imam memasukkan termasuk rukunnya sholat. Rukunnya sholat ada 13 ketambahan 4 tumakninah menjadi 17. Supaya kita tumakninah, kita harus supaya kita sholatnya khusyuk, kita harus tenang dulu. Nggak boleh sampai tuh habis dikejar anjing misalkan, mau Jumatan dikejar anjing, nyampe masjid langsung sama Allahu Akbar, nggak akan bisa khusyuk. Tenang dulu, anteng, tarik nafas pelan-pelan. Setelah sudah tenang, sudah anteng, baru sampean sholat. Allahu Akbar. Juga di ayat lain diterangkan bahwa ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau secara harfiah, hanya dengan mengingat Allah maka hati kita bisa tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati ini bisa tenang. Kebalikannya kalau di sini, fa'idzat ma'nantum fa'aqimus shalah. Apabila kamu sudah tenang, maka dirikan sholat. Jadi sholat itu aqimis shalah lidzikri. Sholat itu untuk mengingat Allah. Jadi sholat juga cara kita untuk mengingat Allah. Zikir juga cara kita untuk mengingat Allah. Dan setiap kebajikan, setiap kebaikan yang kita lakukan itu juga wasilah untuk mengingat Allah. Sedekah, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu sedekah. Sedangkan kita mau sedekah, kalau kita tidak mengingat Allah, tidak bisa kita bersedekah. Kalau kita tidak punya iman di dalam hati, nggak akan kita bisa amilus soleh, nggak akan kita beramal soleh, tidak akan bisa. Beramal soleh itu bagi mereka yang beriman. Kalau nggak beriman, tidak akan beramal soleh. Ya ayyuhalladzina amanu wa amilus soleh, pasti udah digandeng sama Allah. Kalau kita beriman, pasti kita beramal soleh. Kemarin ada pertanyaan, Pak, kan ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa waladin solehin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Itu aset bagi orang tua yang sudah meninggal walaupun masih hidup. Aset anak yang soleh adalah sebuah aset bagi orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, karena pasti anak yang soleh itu pasti mendoakan orang tuanya. Pak, misalkan ada anak yang soleh terus dia tidak mendoakan orang tuanya, berarti bukan soleh. Ada yang nanya gitu kemarin, Pak, misalkan saya melihat, saya mendengar, atau saya menyaksikan anaknya soleh pol, tapi tatkala orang tuanya meninggal dia nggak mendoakan orang tuanya. Kata siapa, kok tahu dari mana nggak mendoakan orang tuanya? Ya karena dia nggak datang karena PSBB ya. Karena ada mudarat yang lebih besar, makanya anaknya nggak datang.
orang tuanya kena corona, langsung dipendem, nggak disolati, langsung dipendem. Bagaimana nanti hukumnya? Kemarin subuh kita mengaji kewajiban atas mayit ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, yang keempat menguburkan. Kalau itu nggak dimandikan, kalau itu nggak dikafani, kalau itu nggak disolati, cuma langsung dikuburkan. Apakah itu, gimana itu hukumnya? Nanti hari Rabu kita bahas ya. Apakah orang yang seperti itu termasuk mati syahid? Kena wabah itu loh, kena wabah penyakitnya, kena corona itu, apakah termasuk mati syahid? Iya, mati syahid. Kalau termasuk mati syahid, sama dengan halnya kita menyaksikan atau mendengar kisah-kisah dari para sahabat yang berperang terus meninggal, sama Kanjeng Nabi langsung dikuburkan bersama dengan bajunya itu yang bersimbah darah itu, karena besok katanya menjadi saksi. Langsung dikuburkan, enggak usah dimandikan. Saya berdoa supaya saya mati syahid, Pak. Berarti kena corona nanti namanya. Jangan ya. Kita minta sama Allah, diwafatkan oleh Allah, akhir kalam la ilaha illallah. Maka akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita meninggal dalam keadaan tenang, dalam keadaan bersaksi kita kepada Allah, pasti kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Maka akhir kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang diwafatkan dalam akhir hayatnya bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah dakhalal jannah, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adra